हास्थायनि रोंमारि गोनां थोंगोरों रगनो तिख्लायनानि फाइनाय तालनि सिमिनो मन्त्रि अक्रा टेलेन्ट सार्च बाताय मुंसेंगानो फेब्रुवारि तालनि साल पुइलानि सिमिनो नयति चार्जर बाताय मुं ख्लायजागानि हिनै साका सिक्ला बेचेते थोंमन्त्रि टिंको रायतिनि आगतलानि सुनातनि गेस्ट हाउसनि कनफारेन्स हल लोजा कक्टोबर थुरारि पान्दा अकंग साका हास्थायनि खुं बाचि चार ब्लक काइब्रै इभेन्ट उमरचि ताइचि ब्रै बेदाग बाताय मुं ख्लायजागानि हिनै बसाका कक्टोबर थुरारि पान्दा सालतां त्रिपुरा हांकर तांफा याकसु बलाय गौसामे आगुलिनाय मथानि डेपुटी मेयर मनिका दास दत्तन खबुई बेदेंनि जुदा जुदा बेरान में तांफांसং तंमानि স্কিম তো সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি গ্রামীণ ক্রীড়া এবং গ্রামীণ এবং শহর আমরা স্পোর্টস ট্যালেন্ট সার্চ 2024-25 এইরকম একটা স্কিম নিয়ে আমরা মাঠে নামছি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ফেব্রুয়ারি মাস আমরা আমাদের ব্লক স্তরে প্রত্যেকটা ব্লকে আমাদের যে 58টা ব্লক প্রত্যেকটা ব্লকে 4টা জোন করে আমরা সেখানে গ্রামীণ প্রতিভাবান যে সমস্ত খেলোয়াড়রা রয়েছে সেখান থেকে ট্যালেন্ট সার্চ করে আনা আমরা 1 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে 28শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত